मंदिर पाखापाखि देखिपे केते संख्यार भिड़ आज तो यहाँ सांग मैंने देखो 1352 पाँच यहाँ जस्ट चढ़ी आसला आपण मानक यहाँ हूँ उपरटा उपरକୁ जावाई सांग मैंने देखो बांक नंबर 7 आसीगला यहाँ देखो केते भी से टाइप सडन टर्निंग अच्छी देखिपे पूरा खतरनाक व्यू आसपरटा देखिपे सुंदर पहाड़ सह बैकग्राउंडटा बढ़िया आसुची फ्रेंड जय जगन्नाथ मु सागर आपण मन मोर नुआ ब्लॉग टी स्वागत तो सांग मैंने मुझे बाहर कपिलाश और बाबा डोरी भी लगिला तो जाऊँ सेटा को एक्सप्लोर करेंगे आपण मानक सब से कौन सब अच्छी वीडियोटी शेष पर्यंत देखिए जमार अदार स्किप करनी चैनल टी नुआ आसते सब्सक्राइब करनी चैनल टी को तो चलते ए बाहर जावा से जहाँ जहाँ सब हम आपण मानक वीडियो शेयर करी सांग मैंने आम घर पाखर जस्ट सर्टकट दे आसीगली एपट आमर गहमकुंडी रास्ता दे कपिलाश जावाई ये मात्र कम पड़ा सेपट भी आपण मैंने आसिले ढेंकानाल टाउन पट दे सेपट रूट्रे आप आसीपारे तो ये देखो रास्ता ये खराब अच्छी जस्ट आगे गले भल आस रास्ता देखिए चारिकर दृश्य बहुत सुंदर लगुच तो सांग मैंने एपट रास्ताटा देखो सेपट जो आईटा हूँ सेपट ढेंकानाल टाउन आसापी सेपट आप भी आसीपारे मुझे तो ये जस्ट एपटू आसली सर्टकट देक एपट आम जा कपिलाश सेपट रास्ताटा यहाँ हूँ कुकुड़ाझर छक आपड़ एपट ढेंकानाल बाईपास देके आसिले मुझे जो गोटे आसली यहाँ सर्टकट पड़ो ना सेपट आप टाउन पटे भी सेपट आसीपारे तो चलते एवं जा तो सांग मैंने देखिपे चारिकर दृश्य बहुत जंगलटा यहाँ शाल जंगलटा चारिकर दृश्य देखी गला बाटर ये किसी जंगल मिल आपण मानक देखा तो सांग मैंने फाइनाली आम गेट पाखापाखि गले श्री चंद्रशेखर जी स्थल गेटा आम कपिलाश तो ये मात्र 3 किलोमीटर पाखापाखि आम कपिलाश लगे बांक रास्ता टी पहुँचला बेलू पाखापाखि गले तो चलते आगे जावा सामान आम फाइनाली कपिलाशर पाददेश आम पहुँचीगले यहाँ हूँ तल एपट आम बांक रास्ता दे उपरक जावा देखते सुंदर पूजा सामग्री दुकान गुड़िक सब होती मांकड़ मैंने भी देखिपे बहु मात्रा अच्छा ये तो चलते सांग मैंने बांक रास्ता दे आम उपरक जावा सांग मैंने यहाँ देखो हूँ बांक रास्ता उपरक जावाई एपटे आप गाड़ी थोक पार्किंग आसपारे आदि एक्सपीरियंस ड्राइवर होते निजे गाड़ी भी नहीं आसपारे 4 चकिया ना सब गाड़ी भी लगी भड़ा नहीं आसिक उपरक जापरें तो चलते ए 12 बांकर दृश्य आपण मानक देखी केमी सब अच्छी तो यहाँ सांग मैंने हूँ ओम नमः शिवाय लिखाई देखो यहाँ हूँ बांक नंबर 1 सॉरी बांक नंबर 2 से फास्ट आसिले तो ये देखो बांकटी हूँ रास्ता ये आम आहरी 10टा बांक अतिक्रम करके उपरक जावा सांग मैंने जिते उपरक उपरक जा बर्तमान तो बेस ठंडा पड़गला बहुत ठंडा भी लगुच ऊपर जिते आम उपरक आहरी भी ठंडा लगे गाड़ी गोटे आस साइड देदेबा जाओ ऊपर व्यू भी देखिए आपको आगे ऊपर गले बहुत सुंदर लगे ऊपर व्यूटा आसीगला आमर बांक नंबर 3 नंबर आसीगला ये जस्ट सावधान टर्निंग रे मुड़ी जी उपरक या बांक 7 8 गुड़ा सब सडन टर्निंग अच्छी
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆସିଗଲା 6 ନମ୍ବର ବାଙ୍କ, ସରି 5 ନମ୍ବର ବାଙ୍କ। ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ବାଙ୍କଟା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବାଙ୍କ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଡନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆହୁରି ଅଛି ବାଙ୍କ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କ ନମ୍ବର 7 ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ, ଏଇଟା ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସଡନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଖତରନାକ ଭିଉ ଆସୁଛି, ଉପରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ସହ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ମାନେ ଆଜି ରବିବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଛୁଟି ଦିନଟା ରବିବାରରେ। ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 1352 ପାହାଚ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପରଟା, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତଳକୁ ଯାଇଛି ସିଡ଼ିଟା। 1352 ପାହାଚ ଆପଣ ତଳକୁ ଏ ସିଡ଼ି ବାଟ ଉପରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିପାରିବେ ବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ବି କରାହେଇଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ଟି ଲମ୍ବିଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିକରେ। ତ ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଜି। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେ ଉପରେ ଅଛି ଆମର ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଏବଂ ଦେବସଭା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଏପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ବାଁ ପଟକୁ ଗଲେ ଦେବସଭା ଆଉ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ଏପଟେ ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଛି। ଏପଟଟା ଦେଖୁଥିବେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏପଟଟା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏପଟଟା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ଏଇ ବାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ, ପୁରା ଖତରନାକ ଭିଉ, ପୁରା ପାହାଡ଼ର। ଏଇଭଳିଆ ରହିବ ଦୃଶ୍ୟ। ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ଭିଉର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ କପିଳାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଏକ କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଭିତର ଦେଖିପାରିବେ ଦୃଶ୍ୟ। ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର କମ୍ ବି ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍। ଆରାମସେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି କପିଳାସ ଏବଂ କପିଳାସ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି କପିଳାସରୁ ଏବେ ଘରକୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।